बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो डील की खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कोई भी शख्स इमरान खान के पास डायरेक्ट डील लेकर नहीं गया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट के किसी मोहरे ने या डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ने ऐसा राब्ता नहीं किया कि वो इमरान खान साहब से फलां डील करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, जितने भी लोग ये खबरें दे रहे हैं ना आपको कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, उनको जाके बंदे मिले, बंदों ने इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई, और वो भी ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई गई जो बराह रास्त खुद उस डील को ना कर सकते हैं ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बात को लाकर आगे पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको मिडिल मैन कहते हैं। तो ये मिडिल मैन जो है ये पॉलिटिकल और एक्स एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी पुराने लोग हैं। इन लोगों के जरिए से देखिए, पहले आपको याद होगा बुशरा बीबी ने कंफर्म भी किया था कि उनको भी कुछ ऑफर किया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि बात करनी है तो जाके इमरान खान से बात करें। इसी तरह इमरान खान साहब के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है और जो सबसे लेटेस्ट चीज है जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है वो यही है कि जनाब 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, हम सारे लोगों को आजाद कर देते हैं, आप भी बाहर आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स में जरा हाथ हल्का कर दें, जरा मुल्क को चलने दें, स्टेबल होने दें चीजों को। 2 साल के बाद फिर आप अपना जो एहतजाज करना है या जो आपने सियासत करनी है वो आप कर लें। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब एक स्टेटमेंट दिया, पहले वो आप सुन लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकल के बाहर आ जाऊं या मुझे कोई डील करके मैं जेल से बाहर निकल आऊं। तो कह रहे हैं मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाओ, यानी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आज सियासत से पीछे हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तो जो लेटेस्ट ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंची जराए से वो यही है कि खान साहब अगर आप इसके ऊपर आमादा हो जाएं, जरा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाएं, चीजों को नरम कर दें और फिर चीजों को चलने दें, ये 2 साल हुकूमत गुजार ले तो उसके बाद फिर। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासत करनी है अपनी मर्जी से। वो अगर सियासत अपनी मर्जी की ना करनी होती तो 2022 में मई में उनको ये ऑफर आई थी, और इस ऑफर को एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्म करती है, सहाफी भी कंफर्म करते हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि तब भी उनको धोखा दिया जा रहा था। यानी मई में कहा गया था कि आप 10 दिन तक अपना धरना मुअख्खर करें, अपनी लॉन्ग मार्च को आप रोक लें, तो हम इस बीच में जो है वो कोई रास्ता निकाल के आपको इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको एक धोखा समझते थे और उन्हें लगता था कि उनका लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और उसके बाद 10 दिन में कोई बंदोबस्त कर लिया जाएगा, और 10 दिन के बाद मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने एतबार नहीं किया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो यही था कि ट्रस्ट का एक डेफिसिट था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा और इनकार किया साहब, और ये आपको समझ आ रही है। एक्चुअली इमरान खान इस वक्त निजाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं कि निजाम के अंदर कितनी जान बाकी है और वो इमरान खान को कितनी देर तक अंदर रख सकता है। इस वक्त जो मईशत की हालत है और जिस तरह मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक का ट्रस्ट का एक डेफिसिट है, पाकिस्तान में जो एक बेचैनी है, नौजवान जिस तरह इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, मईशत के मसाइल बढ़ने के साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अदम एतमाद की कैफियत है। ऐसी सूरत हाल में हाउ इज इट पॉसिबल कि ज्यादा देर तक ये निजाम इमरान खान को जेल में रखकर बर्दाश्त करे। तो इमरान खान जो है वो निजाम के मसल टेस्ट कर रहे हैं, साथ में वो खुद भी टेस्ट हो रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम कब तक कोलैप्स कर जाता है। इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली दफा तो इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ फैक्ट। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज का लफ्ज पहली मर्तबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई ये पहली मर्तबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा बड़ा सियाना है। गुस्सा इंतजार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि ताहयात इस्तिस्ना मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के। ये बड़ी अजीब बात है ना, गुस्सा बड़ा सियाना है।
اب ملاقات کا دن ہے. عمران خان صاحب کی ملاقات کے بارے میں یہ شنید ہے کہ ملاقات نہیں کروائی جائے گی، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے کا امکان رد نہیں کرتا میں. غداری کے آرٹیکل 6 عمران خان پہ آرٹیکل 6 کیسے لگ سکتا ہے؟ تو عمران خان صاحب پہ غداری کا مقدمہ اب یہ کس لیے بنائیں گے، کس طرح بنائیں، کون سی غداری کی ہے عمران خان نے؟ وہ آئین کی بات کرتا ہے تو غداری ہے، وہ مینڈیٹ کی بات کرتا ہے غداری ہے، رول آف لا کی بات کرتا ہے غداری ہے، آزاد عدلیہ آزاد میڈیا کی بات کرتا ہے تو غداری ہے. یہ تو غداری نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اگر غداری کا مقدمہ بنانا تھا تو 2.5-3 سال پہلے بنانا تھا. یہ اب 3 سال کے بعد آپ کو یاد آ گیا، جب وہ جیل کے اندر پڑا ہے 3 سال سے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، جیل کے اندر موجود ہے، جی اب ہم بنائیں گے غداری کا مقدمہ. نہیں، آپ نہیں بنا پائیں گے. آپ نے بڑی کوشش کی بڑے لوگوں کو غدار قرار دینے کی، لیکن جو بھی پاکستان میں آئین سے غداری کرنے والے ہیں وہ 4 بنیادی طور پہ تو ڈکٹیٹر ہیں سیدھے سیدھے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو اپوزیشن کا ایک سپیکر کو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن تو جاری کر دینا. بھئی جب نوٹیفیکیشن فیلڈ مارشل صاحب کا جاری کرنا تھا تو فٹافٹ ہو گیا تھا. شہباز شریف صاحب کو برطانیہ سے بھی بلوا لیا گیا تھا. لیکن ایک نوٹیفیکیشن ہے اتنے لمبے عرصے سے اٹکا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر کا، محمود خان اچکزئی کو عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا ہوا ہے، وہ ابھی تک نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا. اور یہ وہی محمود خان اچکزئی ہیں جنہیں پچھلی مرتبہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا جمہوریت کا لارا لگا کے، اور اس کے بعد یہ فوجی ٹرک میں سوار ہو کے سارے کے سارے اسمبلی میں پہنچ گئے فارم 47 لے کر، اور محمود خان اچکزئی کے سامنے پورا پول بھی کھل گیا. تو اب جو اچکزئی صاحب ہیں ان کو نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا. اس کے اوپر جو اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ایک پارلیمانی ایک میٹنگ بھی کی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ان کی ہوتی ہے. وہاں چند چیزوں کے اوپر انہوں نے غور کیا. ایک تو رانا ثناء اللہ نے ایک آفر کی تھی کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیتے ہیں، عمران خان صاحب کی جیل سے الٹوں کا جائزہ لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، بناؤ، ادھر سے پھنستے ہیں ادھر سے پھنساؤ. انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ کو اس کے اندر شامل کریں اور باقی لوگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف سینیٹرز کے، قومی اسمبلی کے اراکین کے اور وکلا کے نام دیں، تاکہ عمران خان صاحب تک کے لیے رسائی اور راستہ تو کھلے نا. رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی جانا چاہتے ہیں تو جا کے دیکھ لیں، انہیں آئیڈیا ہو جائے گا. لہذا فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے متفقہ طور پہ اس بات کو تسلیم کر لیا تو 2 دن میں 4 دن میں خبر ختم ہو جاتی. لیکن جس طریقے سے روک ٹوک کی جا رہی ہے، جس طریقے سے پولیس کو اور طاقت کو استعمال کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، اس سارے عمل کو کامیاب بنایا جا رہا ہے. سیاستدان جو اپوزیشن میں ہوتا ہے نا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ حکومت اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس سے اس کی تحریک میں طاقت آتی ہے، اور یہ حکومت ایسا کرنے میں ماہر ہے. انہوں نے یہی کر کر کے پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت بنا دیا ہے، اور یہ حرکتیں پاکستان تحریک انصاف کو مزید مضبوط کریں گی. بہرحال موٹر وے پہ آنے والی سڑکیں بھی بند تھیں، باقی جگہ بھی بند تھی، لیکن اس کے باوجود ٹھیک ٹھاک سہیل آفریدی کا استقبال چل رہا ہے. انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے. سہیل آفریدی نے کوٹ لکھپت جیل میں بھی انہوں نے جانا ہے، جو اسیران ہیں ان کو ملنے کے لیے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں بھی جانا ہے، بہت سارے کارکنوں سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کرنی ہیں. رات کو لبرٹی چوک میں 9 بجے کے قریب سہیل آفریدی اور ان کے ساتھی جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ لبرٹی چوک میں پاکستان تحریک انصاف بہت پہلے اکٹھا ہوا کرتے تھے، ابھی کیا صورتحال بنے گی لبرٹی چوک میں اور باقی جگہوں پہ، یہ ہم آپ کو رپورٹ کر دیں گے. جو صبح آپ ویلاگ دیکھیں گے اس میں ساری چیزیں، ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی. ہر طرف عوام ہی عوام تھی، بہت بڑا ایک ہجوم تھا، اور کسی بھی ڈکٹیٹر کے لیے یا ظالم کے لیے یہ دل دہلا دینے والا منظر ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر عوام نکل آئے کسی کے استقبال کے لیے، خاص طور پہ اگر وہ سیاسی رہنما ہے تو. اب ایسا استقبال پاکستان میں کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی آدمی ہے. نواز شریف جب پاکستان واپس آئے تو ان کے طوطے اڑ گئے تھے کبوتر اڑانے کے چکر میں، اور پچھلی دفعہ جب پاکستان آئے تھے تو ان کا بھائی بھی ایئرپورٹ ان کو لینے نہیں گیا تھا. تو نواز شریف صاحب کی تو کہانی ختم ہے. بے نظیر بھٹو ایک ایسی لیڈر تھی جن کا آخری مرتبہ استقبال ہوا تھا. اس کے بعد سے بار بار بلاول کو لانچ کیا جاتا ہے، کبھی زرداری کو لانچ کیا جاتا ہے، کبھی آصفہ زرداری کو لانچ کیا جاتا ہے، لیکن پبلک کا ریئیکشن نہیں آتا، پبلک رسپونڈ نہیں کر رہی پراپر طریقے سے. عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو اگر نکلا جیل سے باہر تو پھر آپ اس سے بھی بڑا استقبال دیکھیں گے. میں آپ کو گارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اگر بنی گالا کی طرف چلیں گے تو اڈیالہ جیل سے لے کر بنی گالا تک عوامی عوام ہوگی. عمران خان اگر لاہور کی جانب چلیں گے تو 10 سے 20 کلومیٹر میں صرف آپ کو عوامی عوام نظر آئے گی اور کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ لوگ عمران خان کے ساتھ ایک سمندر عوام کا چلے گا، مجھے اس بات کا پتا ہے. الٹیمیٹلی باہر تو آ جانا عمران خان نے، ہمیشہ نظام کبھی کسی کو اندر رکھ نہیں سکتا، جتنی بھی زیادتی کر لے. جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اب پنجاب کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جن کی حکومت بنائی گئی ہے وہ مقبول نہیں ہے، اور جو مقبول ہیں انہیں دبایا جاتا ہے، حتیٰ کہ صحافیوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے. آغا شیخ سرور صاحب جو ہے وہ رہا ہو گئے ہیں، یہ بڑی اچھی خبر ہے. رائے غلام علی صاحب بھی رہا ہو گئے ہیں.
تو آغا शेख सरवर साहब ने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो मरियम नवाज से माफी मांगे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। और ये भी कहा गया कि अडियाला जेल के बाहर क्यों जाते हो, यानी इससे बहुत तकलीफ है हुकूमत को, और अलीमा खान के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं। इस किस्म की बातें जो हैं वो आगा शेख सरवर साहब के साथ की गई। सोराब बरकत साहब अभी भी गिरफ्तार है, उन्हें ये हुकूमत छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक के बाद एक केस बना देती है। अब हाई कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते केस लगा तो जज साहब ने जाती वजूहात की बुना पर केस सुनने से इनकार कर दिया। अब दोबारा केस लगा तो इस मर्तबा जो सरकारी इदारा है NCCIA, वो लोग पेश ही नहीं हुए, वो आए ही नहीं, और दोबारा जो तारीख डाल दी गई वो 5 जनवरी तक की डाल दी गई है, यानी 10 दिन बाद की तारीख डाल दी गई। ये ऐसी डिटाई और बेशर्मी पाकिस्तान में हो रही है कि इससे पहले हमने नहीं देखी। सोराब बरकत साहब को रिहा किया जाना चाहिए। कश्मीरियों ने आवाज उठाई है, पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार जेल के अंदर रखा गया है, अलग अलग मुकदमात बनाए गए हैं, और सहाफती बरादरी भी जिस तरह आवाज उठानी चाहिए उस तरह आवाज उठाने में अब तक नाकाम है। देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने पूरे को एक जेल बना दी, और ऐसी जेल बना दिया है जहां से हर कोई निकलकर बाहर जाना चाहता है। आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक खबर उठाई गई और बहुत ज्यादा उठा दी गई। पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया गया है कि आसिम मुनीर साहब को कत्ल की धमकी दे दी गई है, ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया है, और ये एक औरत ने खड़े होकर वहां पे ये कहा जनाब एम्बेसी के बाहर के आसिम मुनीर साहब को कत्ल कर दिया जाए। तो ऐसी बात नहीं है, ये बहुत सारे लोग तकारीर कर रहे थे, और सबको बात करने का मौका मिल जाता है जब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं होती। तो काफी ज्यादा लोग तकारीर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम्स में। तो वहां पे एक खातून है, मैं उन्हें जानता भी नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो बात कर रही थी और उन्होंने जज्बात के अंदर ये कहा कि एक जर्नैल तैयारे के अंदर मर गया था और इनके बारे में कहा इनके साथ गाड़ी में कुछ हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी भी उन्होंने बात की है। या बदवाएं देने के ऊपर भी अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर मुकदमात बनाए जाएंगे, केसेस किए जाएंगे। वो कह रहे हैं जी हम बरतानिया के साथ राब्ता करेंगे कि एक औरत ने ऐसी बात क्यों की। तो क्या फील्ड मार्शल या पाकिस्तान का निजाम इतना बुज़दिल हो गया है, या इतने ये डर गए हैं कि इस्तिस्ना होने के बावजूद एक खातून अगर जज्बाती तकरीर करती हैं तो उसके नतीजे में पूरी की पूरी मुल्क की मशीनरी मुतहर्रिक हो जाए और जनाब राब्ते किए जाए बरतानिया के साथ। ये खौफ की अलामत है, ये डर की अलामत है, और लोगों को डराने की एक कोशिश है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल को भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी कितनी है, हम भी नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कितनी है। तो यहां पे तो सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये एक हकीकत है, इसको हम झुटला नहीं सकते। नादरीन, एक और बात उठाई जा रही है पाकिस्तान में, और ये बात बार बार उठाई जा रही है कि PIA खरीदने वालों को सेल टैक्स माफ कर दिया गया। जहाज खरीदे, बड़े बड़े जहाज खरीदे, सेल टैक्स आपको माफ, मगर आम आदमी जो है वो पेट्रोल के ऊपर, बिजली के ऊपर, आलू, टमाटर, घी, आटा, चावल, दालें, हर चीज के ऊपर सेल टैक्स दे रहा है। एक कपड़ा खरीदता है उसके ऊपर सेल टैक्स दे रहा है, एक जूता खरीदता है, रबड़ की चप्पल, उसके ऊपर भी वो सेल टैक्स दे रहा है, एक माचिस की डबिया या साबुन लेने जाता है उसके ऊपर भी